अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज 2025 जनाब शुरू होने को है और आप लोगों को पहले भी वीडियो में आगाह कर दिया गया है और मज़ीद जो है लेटेस्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को तमाम चीज़ों का पता हो, क्योंकि आपको पता है कि 23 अप्रैल के बाद आप लोग मक्का नहीं जा सकते। ठीक है, विदाउट तसरी विदाउट परमिट आप लोग मक्का नहीं जा सकते। अगर कोई वहाँ पे जाता भी है तो वो पकड़ा जाता है तो उसको हैवी जुर्माना भी होगा और उसके बाद जेल भी होगी और उसके बाद डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ये पहले भी बारहा आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, मज़ीद जो है आप लोगों को इसीलिए बार बार वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कोई 5 बंदे जो हैं वो पकड़े गए हैं जेली तसरी के साथ। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ पे क्या काम शुरू किया हुआ है कि जेली तसरी बनाते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं और कहते हैं जी जहाँ पे कोई 20 या 10 या 15 हज़ार का रियाल का पैकेज जो है हम आपको सस्ते दामों देंगे और उसकी जनाब हम आपको गारंटी देंगे और उसके बाद आप जाके हज करें जनाब, कोई मसला नहीं होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाकायदा वेबसाइट है जहाँ पे हज के परमिट आप लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों को वो अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, उसका पूरा एक निज़ाम है, यहाँ पे कोई 2 नंबरी वाला कोई चक्कर नहीं है। और जो 5 लोग पकड़े गए हैं वो इसी चक्कर में पकड़े गए हैं। उन्होंने तसरीह बनाई 2 नंबर और 2 नंबर तसरीह बना के लोगों को दी और उसके बाद जनाब जब इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद हर चीज़ जाहिर सी बात है यहाँ पे चेक पॉइंट्स लगे हुए होते हैं और वहाँ पे लोग जो हैं उनको चेक किया जाता है और चेकिंग के साथ जब ऐसा कोई उनको डाउट आता है तो वो 100% उसी टाइम वेरिफिकेशन करते हैं और जब वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद जनाब लोग पकड़े जाते हैं। तो इसलिए और मज़ीद जो है डिटेल आप इस वीडियो में जान लें। ठीक है, आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको मज़ीद पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज 2025 के हवाले से 2 अहम तरीन खबरें हैं, जिसमें एक तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और एक इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि आप किसी भी धोखे से बच सकें। दोनों खबरों को सुनिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में किसी भी मुश्किल से आप तमाम लोग महफूज रह सके। साथ ही साथ यार आप वीडियोस लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो पहली खबर, ये 2 खबरों में पहली खबर ये है कि मज़ीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि फेक हज तसरी बेच रहे थे इंटरनेट के ऊपर इंतहाई सस्ते दामों। ये बहुत से बहाने बना के इस तरह से ऑप्शन पेश करते हैं कि जो लोग हज के तलबगार होते हैं वो सस्ती हज तसरी दे के इनके पास फंसते हैं। तो ये लोग जो हैं बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और इनके आगे जो नेटवर्क्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने में गवर्नमेंट को तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक ये कई लोगों को तसरी बेच चुके होंगे तो उनका पैसा तो गया। तो भाई फेक तसरी नहीं लेनी, क्योंकि ये कहीं आपको काम नहीं आने वाली, उल्टा आप पकड़वा देगी। दूसरी अहम तरीन बात जो इस वीडियो के अंदर और ख़ास यही टॉपिक है हमारा, वो है 23 अप्रैल की याद दहानी आपको करवा दें कि 23 अप्रैल डेडलाइन है। किस बात की? मक्कतुल मुकरमा दाखिल होने की। मक्कतुल मुकरमा में जो 23 अप्रैल के बाद दाखिल हुआ और उसके पास हज तसरी ना हुई तो वो बंदा, यानी कि लोकल के लिए हज तसरी होती है या परमिट होता है जो मक्का में एंट्री का है, अगर ये 2 चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो मक्का एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल पता क्या होती है, क्योंकि मैंने पिछले साल हज किया तो मैंने बहुत से लोगों की स्टोरीज देखी सुनी और उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो ये है कि आपको डर रहता है जुर्माना कर दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह से लाइल्मी में मक्का दाखिल होते वो पकड़ा जाए चेक पोस्ट पे, तो भाई उसके साथ इतना वो जो पूरे दिन का और 24 घंटों का मामला होता है ना, वो लोग फेडअप हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, पिछले साल मुझे स्टोरीज पता चली कि जो मक्का एंटर होने की कोशिश की, कई टैक्सी ड्राइवर्स थे, अब उनके पास पता नहीं तसरी नहीं थी या क्या मामला, या उनके साथ कोई बंदे जो बैठे थे उनके पास कोई मामला ठीक नहीं था, कहते वहाँ से बंदों को पकड़ते हैं और पता नहीं वो जद्दा बरीमान कहाँ ले जाते हैं, ऐसी जगह पे वो उतार देते हैं कि वहाँ पे भाई साहब कोई और चीज़ मिलती नहीं है और बंदा ख्वार हो जाता है, ना आगे की तरफ जाने का ना पीछे की तरफ जाने का। तो लोगों के साथ ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये उसको ट्रीट इस तरह से किया जाता है कि इनको पनिशमेंट ऐसी दी जाए कि दोबारा ये कभी यहाँ आने की गलती ना करें और ये बिल्कुल इस चीज़ से दूर रहें।
تو بھائی یہ جو اذیت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ بڑی تکلیف دیتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ 23 اپریل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد آپ نے بغیر پرمٹ یا حج تسریح کے مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا. بہت اہم ویڈیو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کبھی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں. آپ لوگ دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ہم بھی انشاءاللہ حج سیزن کے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ انہی چینلز اور پیجز کے اوپر آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. جو یہاں پہ سعودیہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، اور اگر کسی کو نہیں معلوم تو ہم اسی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ حج کا باقاعدہ تسریح ہوتی ہے، پرمٹ ہوتا ہے، اور 23 اپریل کے بعد اگر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے وداؤٹ تسریح، یا اس کے پاس کوئی 2 نمبر ہوتا ہے پرمٹ یا تسریح، تو پکڑا گیا تو اس کے بعد پھر کوئی بچنے کا چانس، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چانس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ لوگ یہاں پہ پردیس میں رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، اور آپ کو اگر حج بھی کرنا ہے تو اللہ پاک آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ حج کا جو پیکیج ہے، حج کی جو تسریح ہے وہ لے سکیں اور اچھے طریقے سے آپ اپنا حج پرفارم کریں. اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تو تکلیف ہونی ہے. آپ کے پیچھے جو پورا خاندان، پوری آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کی وائف، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، سارے لوگ جو آپ کا انتظار کرتے ہیں، جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ جب پکڑا جاتا ہے تو کہاں پہ لے جاتے ہیں، اور ایسا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چلے. اگر ہاں پتہ چل بھی جاتا ہے تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. جتنا آپ کو جرمانہ ہوگا، فائن ہوگا، سزا ہوگی، وہ بھی آپ نے سارا کچھ دینا ہے، برداشت کرنا ہے، اور آپ کی ساری جمع پونجی لگ جانی ہے. اس کے بعد جناب آپ نے ہاتھ ملتے رہنا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو لہٰذا پہلے سے ہی آپ اتنے کانشیس رہیں اور اتنے محتاط رہیں کہ آپ نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا کہ جو کہ سعودی گورنمنٹ کے خلاف جائے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو، اور آپ کی فیملی کے لیے کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو. لہٰذا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میری تو یہی دعا ہے. ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ سعودیہ میں رہنے والے لوگ ہیں، حج کرنا ہے تو باقاعدہ پراپر طریقے سے تسریح لے کے اور اس کے بعد کریں. اور جو 23 اپریل کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ 23 اپریل ڈیڈ لائن ہے مکہ جانے کی، اور 29 اپریل ان لوگوں کے لیے ڈیڈ لائن ہے جو لوگ عمرہ کے ویزے پر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 29 اپریل لاسٹ ڈے ہے. 29 کا 30 اگر ہوگا رات 12 بجے کے بعد تو پھر اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا وائلیشن کے اندر. تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں عمرہ پہ آئے ہوئے وہ جناب یہاں سے چلے جائیں. انہوں نے کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حج کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.